Hančer odlazi da pozove Esmu, a ona govori da će odmah izaći, samo da se spremi. Džihan odlučuje da uđe u kuću i popije čaj, jer je samo došao da se upozna sa Hasret. Ipak, Esma ne izlazi neko vreme, jer ne smije da se suoči sa istinom, te se napravi da spava. Hančer ulazi u sobu i vidi Esmu kako spava, govoreći Džihanu da je ona sigurno umorna. Džihan i Hančer odlaze kući, a ovo biva čudno Ertugrulu. Engin sprema večeru za sebe i Silu, a nju zove Metin na telefon, pitajući kako je danas provela dan. Sila govori da je Džihan stao na njenu stranu kada je Mukader krenula da je izbaci iz kuće, a Metina to iznenadi. Ona također navodi da je Mukader rekla da se Sila odrekne svoje majke i tek onda će dobiti pravo na svoj deo. Metin je sve više začuđen ovim što se dešava, te odlučuje da ode u dnevni boravak. U dnevnom boravku, pre nego što Metin dođe, Sinem pita Mukader zašto je danas rekla pred ženama da Sinem čeka sina, kada to još uvijek nije istina. Mukader govori da je to uradila zbog Hančer, jer ona sada misli da je glavna i da može uraditi šta god poželi, a ako Sinem rodi sina, Hančer ne može imati sve. Njima se pridružuje Metin koji prekida ovu priču, a Sinem odlazi u sobu da odnese Efehana. Metin ostaje sa Mukader, govoreći da je ona spremna da se umeša svima u život i to nikada ne izađe na dobro. Tako je bilo Nusretu, Bejzi, Džihanu i onda u sebi pomisli kako se i njemu umešala u život i napravila ovo što danas jeste. Metin odlazi u sobu kod Sinem, govoreći da više neće glumiti Hančerinu dadilju i da se samo fokusira na to kako će roditi sina. Vidimo scenu gdje Olga mora da napusti državu, jer joj prolazi radna viza, ali to ne može da uradi zbog posla u Vili Deviloglu. Jedini način da se reši ovoga je da nađe osobu za koju će se venčati, ali u tom trenutku Čemil izlazi napolje, a Olga mu prilazi. Olga govori kako Čemil liči na jednog poznatog glumca i udvara mu se, ali da li to može značiti da će Olga iskoristiti priliku da ispriča ovo Čemilu i reši svoju situaciju? Esma po svojim stvarima traži oružje od Čemila kako bi vidjela da li je na mestu. Međutim, Ertugrul sa tim ulazi u sobu, govoreći Esmi da mu sve ispriča. Esma počinje da plače, govoreći Ertugrulu da je ona upravo izašla iz zatvora zbog dela koje nije učinila. Ertugrul moli Boga da ga navede na pravi put i da ne osudi ovu ženu, te pita Esmu zašto je onda ovo kod nje. Esma kroz suze govori da je to od njenog sina i da je to uradila kako bi ga zaštitila. Esma također dodaje da ima 3 dece kojima nije mogla da bude prava majka, ali da to Hančer ne zna. Ipak, na kraju razgovora, Esma govori da će sutra rano ujutru otići iz ove kuće kako ne bi bila problem Ertugrulu i njegovoj ženi. Kako će Ertugrul reagovati na sve ovo? Džihan i Hančer dolaze u dvorište vile i Džihan govori kako mu je žao što nije uspeo da upozna Hasret jer je imao veliku želju. Hančer govori da je ta žena jako bolesna i da ima srčanu bolest i pije lekove, te da je sigurno tako zaspala. Oni također spominju kako se Čemil ponaša kada se spomene Hasretino ime i ne znaju koji je razlog tome. Hančer zamoli Džihana da ne govori Čemilu gde Hasret radi, jer će to doneti velike probleme. Njih dvoje ulaze u vilu, a Čemil ih dočekuje, govoreći Hančer da dođe sa njim u dnevni boravak kako bi popričali. Džihan teška srca odobrava ovo, govoreći da imaju samo 5 minuta. Čemil pita Hančer zašto je opet bila pored te žene, a Hančer govori da je Hasret bila jako loše danas i da je ostala u bolnici. Ona je danas saznala da Hasret ima srčanu bolest i da je pred krajem života zbog toga. Čemil se šokira nakon što ovo čuje, pa mu čak bude malo i žao. Hančer ga pita što on ima toliko protiv te žene, a Čemil kreće da kaže istinu, samo što se u tom trenutku čuje Efehanov plač i Hančer odlazi. Da li će Čemil uskoro reći istinu Hančer? Čemil izlazi napolje jer ne može da dođe sebi nakon onoga što je čuo. Da, on je bio ta osoba koja je htjela da završi sa Esmom, ali nakon što je čuo istinu o svojoj majci kako pati od srčane bolesti, on nije sav svoj. To vidi Olga i pridružuje se Čemilu, govoreći mu da će se prehladiti na ovakvom vremenu. On govori da je izašao malo da udahne vazduh.
a ona dodaje da vidi bes u njegovim očima. To kod muškarca u Rusiji daje na muškosti, ali Čemil govori da on nije takav čovjek, samo se nekada desi da bude ljut. Derja vidi kroz prozor kako Olga priča sa nekim, ali prvo ne shvata da je to Čemil. Nakon što shvati da Olga priča sa Čemilom, Derja izlazi napolje, govoreći Olgi da se ne petlja u Čemilov život. Olga se izvinjava Čemilu ako je nešto loše rekla, ali Čemil se okreće prema Derji, govoreći da nije Olga kriva, već neko drugi. Olga odlazi u kuću, a Derja otvoreno pokazuje znake ljubomore prema Olgi, što znači da ne može da preboli Čemila. S druge strane, Ertugrul dolazi kasno u krevet i slučajno probudi Alije. Ona ga pita zašto je tako kasno došao, a Ertugrul govori da je saznao mnoge stvari o Hasret i da je ta žena proživjela mnogo toga, pa da je čak i platila za svoje grehe, ali ne zna da li da je ostavi u ovoj kući. Ali je tada dodaje da je sanjala jedan san za koji ne zna objašnjenje, ali zna da im je Bog poslao Hasret u kuću, ali i da ona treba njima i oni njoj, te da nisu oni ti koji će suditi. Sutradan ujutru Esma se spakovala i kreće iz Ertugrulove kuće. Ertugrul je sačeka na vratima, govoreći da vrati kofer i da dođe sa njim u baštu. Esma odlazi i vidi Ertugrula kako kopa jednu rupu u zemlji gdje stoji oružje koje ona imala. On govori da će Esma ostati u kući i da zakopaju prošlost sa ovim, ali da će se držati dogovora. Ali je srećna što je Esma ostala kod njih i sada sve biva drugačije. Ali da li će istina izaći na videlo? Čemil izlazi napolje i sreće Emira kojem daje novac, ali da to Derja ne vidi. Međutim, Derja vidi kroz prozor kako je Čemil dobar prema Emiru i prisjeća se kako su bili lepa porodica. Derja se kaje zbog svojih postupaka, ali da li će se ikada promijeniti? U tom trenutku Džihan izlazi napolje, a Čemil želi da popriča sa njim o Hasret. On govori da je ta žena osuđivana i da to nije rekao Hančer, tako da Džihan ne bi trebao da dozvoli svojoj ženi da se viđa sa Hasret. Džihan samo kaže Čemilu da onda Hančer ne bi trebala da se vidi sa njim, jer i on bio u zatvoru, a tada Čemil začuti. Džihan dodaje da je razlog zašto je Efehan živ taj što je Hasret delovala na vreme i uvijek će joj biti zahvalni zbog toga. Također Hančer vidi u toj ženi prijateljicu, sestru i majku, tako da je njemu drago sve dok se Hančer dobro osjeća. Džihanu nakon toga prolaze kroz glavu Čemilove reči, te odlučuje da ode kod Ertugrula. Ertugrul se nalazi na ulici jer ide iz prodavnice, a Džihan ga sretne i pita da popričaju u automobilu. U tom trenutku se na vratima Ertugrulove kuće pojavljuje Sila, koja je došla da posjeti svoju majku. Esma se zapita kako je Sila pronašla adresu, a ona govori da je njena ćerka spretna, te ulazi u kuću. Njih dve kreću u Esminu sobu, a Alije se budi, govoreći Hasret. Sila tada čudno pogleda Esmu, pitajući je da li ju je ova žena nazvala Hasret i zašto.